हे गैस, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। हाला हमेशा के लिए पाकिस्तान छोड़कर लंदन चली जाती है। जब हाला लंदन जाती है तो उसके बाद शाहजहां पूरी कोशिश करती है कि हमज़ा की मंगनी समीन के साथ करा दी जाए, लेकिन हमज़ा जो है अपनी माँ को साफ अल्फाज में इनकार कर देता है। उससे कहता है कि मैं किसी भी सूरत में समीन के साथ मंगनी नहीं कर सकता। क्या यहाँ पर शाहजहां कोई नई गेम, नई चाल चल कर वहाँ पर हमज़ा की मंगनी समीन के साथ करवाने में कामयाब हो पाएगी? तो आज का रिव्यू बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन बटन को लाजमी ठोक दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। हाला अपने कमरे में मौजूद होती है, वहाँ पर परेशान बैठी होती है। जैसी मरियम उसके पास आती है तो वहाँ पर हाला की आंखों में बेनतहा आंसू जारी होते हैं। तो मरियम उससे पूछने की कोशिश करती है। मरियम को सब कुछ पता भी होता है, लेकिन उससे पूछती है, उससे कहती कि हाला क्या हुआ, आप इतनी उदास और परेशान क्यों लग रही हैं? जब हाला ये बात सुनती है तो मरियम को जवाब देती है, उससे कहती है कि कोई भी इंसान मेरे साथ इतनी मोहब्बत करता था और अचानक मुझे वो छोड़कर चला गया तो उसकी जो बेरुखी है वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। हमज़ा ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, उसको कम अज़ कम मेरे ऊपर यकीन करना चाहिए था, मेरे ऊपर सबूत कुछ पेश करने चाहिए थे। उसके बाद वो भले मुझे छोड़ देता तो वो अलहदा बात थी। वहाँ पर मरियम उसे हौसला देने की कोशिश करती है, उससे कहती है कि तुम्हें परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं जाकर हमज़ा के साथ बात करूँगी, उसे समझाने की कोशिश करूँगी और उम्मीद रखती हूँ कि हमज़ा मेरी बात मान पाएगा। वहाँ पर जब दोनों एक दूसरे के साथ इस तरह की बातें कर रहे होते हैं तो शाहजहां जो होती है अचानक आ जा रही है, क्योंकि शाहजहां को अब ऐसा पता लगना शुरू हो चुका है कि बहुत जल्द यहाँ से हाला मरियम जाने वाले हैं। शाहजहां फ़ौरन हाला को कहती है कि तुम यहाँ पर कुछ दिनों की मेहमान हो और बहुत जल्द मैं तुम्हें इस घर से धक्के देकर बाहर निकालूंगी। जब वहाँ पर हाला ये बातें सुनती है तो हाला कॉन्फिडेंस के साथ शाहजहां को फ़ौरन जवाब देती है, उससे कहती है कि तुम्हारे साथ और तुम्हारी जो ज़ात के साथ जितने भी जुड़े लोग हैं या जितनी भी जुड़ी हुई चीज़ें हैं मैं उनके साथ नफ़रत करती हूँ, हालांकि मैं हमज़ा के साथ भी नफ़रत करती हूँ। जब शाहजहां ये बातें सुनती है तो शाहजहां का मुँह खुला का खुला रह जाता है और वो अंदर से बड़ी खुश होती है। हाला को बड़ा गुस्सा आता है। मरियम ये सब कुछ देख कर हैरान होती है कि देखो कि शाहजहां इस मकाम तक भी गिर सकती है। वहाँ पर शाहजहां इसके ऊपर गुस्सा करती है, इनकी आपस में तलख कलामी होती है। शाहजहां यहाँ से चली जाती है। मरियम गुस्से से उठकर अपने पापा के पास जाती है, उससे कहती है कि पापा ये सब कुछ क्या चल रहा है, मैं सब कुछ क्या देख रही हूँ। हाला के ऊपर शाहजहां इतना गुस्सा कर रही है और इसे इस घर से निकालना चाहती है। जब नफीस साहब ये बात सुनता है तो फ़ौरन अपनी बेटी को कहता है कि मेरी हाला को यहाँ से कोई भी नहीं निकाल सकता, किसी की यहाँ से निकालने की हिम्मत भी नहीं है। वहाँ पर फ़ौरन मरियम उससे कहती है कि अगर यहाँ से हमज़ा उसे निकालना चाहे तो फिर क्या होगा? तो नफीस साहब इस बात पे परेशान हो जाता है। अब मरियम अपने अब्बू को कहती है कि अबू जान आपने हाला के साथ बहुत ही गलत किया, उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, बस हम यहाँ से इसे लेकर चले जाएंगे। नफीस साहब एक काम बड़ा अच्छा करता है, जितनी भी जो जायदाद होती है नफीस साहब के जो नाम पे आती है, 3 भाई हैं, 3 भाइयों की अपनी अपनी जायदाद जो होती है वो अपने हिस्से की आती है। तो नफीस साहब जितनी भी अपने हिस्से की जायदाद वो हाला के नाम कर देता है। तो यहाँ से जब ये सब कुछ आपस में बातें कर रहे होते हैं तो वहाँ पर जो हमज़ा होता है इनकी बातें सुन लेता है। हमज़ा को अंदर से दुख होता है और ये जब सब कुछ होता है तो मरियम जाकर जो है हाला को खुशखबरी सुनाती है। सोफिया बेगम को सब कुछ पता है। रईस को जब ये पता चलता है तो रईस तो बड़ा गुस्सा करता है, लेकिन उस वक्त कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि रईस इस उम्मीद पे बैठा हुआ था कि ये लोग यहाँ से चले जाएंगे तो जब इनकी जितनी भी जायदाद होगी वो मैं सारी की सारी हड़प कर लूँगा। दूसरा इसका जलील साहब है, वो बेचारा माजूर है, उसकी औलाद नहीं है, तो वो यहाँ से अपनी बेटी को ब्याह कर ले जाएंगे तो तीनों भाइयों की या दोनों भाइयों की जायदाद होगी वो मेरे नाम पर आएगी। सोफिया बेगम आती है शाहजहां के पास और उससे कहती है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है कि नफीस साहब ने अपनी जो जायदाद है वो सारी की सारी हाला के नाम कर दी है। तो शाहजहां उससे कहती है कि इन दौलत से या इन पैसों से जो है वो अगर अपनी बेटी की किस्मत ख़रीदी जाती तो सबसे पहले मैं अपनी बेटी की किस्मत ख़रीदती। यहाँ से कुछ भी नहीं हो सकता, हाला का जो हशर है मैं ऐसा करूँगी कि हाला यहाँ से खुद ब खुद भाग कर चली जाएगी। सुबह का वक्त होता है, हमज़ा ऑफिस के लिए तैयार हो रहा होता है, शाहजहां उसकी तैयारी करवा रही होती है तो फ़ौरन वहाँ पर मरियम आती है और हमज़ा को कहती है कि हमज़ा ये सब कुछ है क्या चल रहा है, तुम्हें थोड़ा सा भी एहसास नहीं है कि तुम हाला के साथ इतना कुछ कर रहे हो? एक छोटी सी बात थी, तुम ऑस्ट्रेलिया में रह कर आए हो, तुम्हें हर चीज़ का पता है अच्छे और बुरे का, और छोटी सी बात से आप
آپ اس سے ناراض ہیں۔ تو جب حمزہ یہ بات سنتے ہیں تو فوراً مریم کو کہتا ہے کہ کیا مطلب تمہارا، کیا تم اس کو چھوٹی بات کہتی ہو؟ اتنا بڑا اس نے میرے ساتھ دھوکہ کیا، میں اس کے ساتھ محبت کرتا تھا اور وہ اس کا چکر کسی اور کے ساتھ تھا، اس نے مجھے جھوٹ بولا، کم از کم ایک دفعہ مجھے بتاتی تو صحیح۔ یہاں پر جو ہے حالہ ایک غلط ہے، یہاں سے حمزہ جو باتیں کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں۔ آخر کار یہاں سے تیاری ان کی ہو جاتی ہے، صبح ان کی تیاری ہوتی ہے تو فوراً جو ہے حمزہ آتا ہے حالہ کے پاس، اسے راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ اس کا مائنڈ ہے کہ حالہ یہاں سے جائے تو راضی بازی ہو کر جائے، تو اس سے باتیں کرتا ہے، اسے چھیڑنے کی کوشش کرتا ہے، اس سے کہتا ہے کہ حالہ تم اب تو میرے ساتھ راضی ہو جاؤ کیونکہ صبح تم جا رہی ہو، پھر کبھی ملاقات زندگی میں ہوتی ہے نہیں۔ حالہ کو بڑی اس کی باتیں سن کر بڑا دکھ ہوتا ہے کیونکہ حالہ امید بھی تھی کہ یہ مجھے روک لے گا، میں رک جاؤں گی، لیکن حمزہ نے ایسا نہیں کیا۔ صبح تیاری ہو جاتی ہے، یہاں سے جانے لگتے ہیں، حالہ کے پاس بیگ ہوتا ہے، مریم نفیس صاحب تیار کھڑے ہوتے ہیں، حمزہ جو ہوتا ہے وہ حالہ کا بیگ پکڑتا ہے اور بیگ باہر چھوڑ کر آتا ہے۔ جب یہ سب کچھ حالہ دیکھتی ہے تو حالہ کی اچانک جو ہوتی ہے وہ طبیعت خراب ہو جاتی ہے، وہاں سے گر پڑتی ہے، حمزہ بھاگ کر آتا ہے، اس سے ہاسپٹل میں لے کر جاتے ہیں، ہاسپٹل میں لے کر جاتے ہیں، ڈاکٹرز چیک کرتے ہیں تو ڈاکٹرز جو ہوتے ہیں ان کو خوشخبری سنا دیتے ہیں کہ آپ کا جو ہے وہ بچہ آنے والا ہے۔ جب حمزہ یہ بات سنتا ہے تو حمزہ کو بڑا اندر سے دھچکا لگتا ہے کہ میرا بچہ آنے والا ہے اور حالہ بھی یہاں سے ہمیشہ کے لیے جا رہی ہے۔ حالہ اپنی پرواز لے کر یہاں سے نکل جاتے ہیں، حمزہ مکمل طور پر اکیلا اور تنہا رہ جاتا ہے، نہ کسی کے ساتھ بات کرتا ہے، نہ کسی کے ساتھ بولتا ہے۔ رات کو جب اپنے کمرے میں آتا ہے تو بلو کے ساتھ کھیلتا ہے، اس کے جہاں پہ حالت ہوتی ہے اس بستر پہ ہاتھ پھیرتا ہے، اس سے جو ہوتا ہے وہ اپنی کمی کا احساس ہونا شروع ہو چکا ہے کہ میں نے جو ہے حالہ کے ساتھ ٹھیک نہیں کیا، اپنی ماں کے ساتھ ایسا جو ہوتا ہے وہ مماری کرنا بھی شروع کر دیتا ہے، اپنی ماں کے ساتھ صحیح طرح بات بھی نہیں کرتا۔ جب بھی اب جو ہے حمزہ اب کوشش کرتا ہے اپنے آپ کو سیٹ کرنے کی تو اس سے جو ہے حالہ کی یادیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، حالہ مکمل طور پر سب کچھ چھوڑ کر چلی جاتی ہے، حمزہ یہاں سے اکیلا ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اس سے جو ہے احساس ہے۔ سمین کی شاہجہاں پوری کوشش کر رہی ہے کہ ان دونوں کی آپس میں جو ہے جلد سے جلد منگنی کری جا سکے، اسی موقع کا فائدہ اٹھاتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ حالہ کا اگر بچہ آ جاتا ہے تو لازمی بات ہے پھر حمزہ جو ہے اپنے بچے کو ملنے کی کوشش کرے گا، تو اس سے پہلے یہ سارے قصے کو ختم کیے جا سکے اور سمین کی منگنی کی جا سکے۔ امید ہے آج کا یہ ریویو، آج کا یہ ٹیزر آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ آپ نے کمنٹ سیکشن میں اپنے لازمی بتانا کہ آپ کو کیا لگتا ہے، کیا یہاں پر جیسے جو ہے حمزہ کو احساس ہو رہا ہے تو اس احساس کے بعد کیا حمزہ جو ہے یہاں سے حالہ کو لینے کے لیے چلا جائے گا؟ اگر حالہ کو یہاں سے لینے کے لیے جاتا ہے تو اس کے بعد کتنے دن مزید جو ہے اکیلا رہ پائے گا؟ کیا شاہجہاں کو جب حمزہ چھوڑ کر جائے گا تو اس کے بعد شاہجہاں کو اپنی غلطی کا احساس ہوگا اور وہ جو ہے حمزہ سے معافی مانگے گی، حالہ کو پھر سے اس گھر میں لے پائے گی؟ کیا سمین جو ہے وہ خرم کو معاف کر دے گی؟ ان کا جو آپس میں جتنی بھی نفرتیں ہیں وہ ختم ہو پائیں گی؟ کیسے ختم ہو پائیں گی؟ کیونکہ سمین نے اپنی ماں کو راضی بھی کرنا ہے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ بڑی کمال کی ہوگی، تو امید ہے یہ آپ لوگوں کو ریویو پسند آیا ہوگا۔ کمنٹ سیکشن میں اپنے لازمی دیں، چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں، اپنا خاص خیال کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔